जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आज जनवरी 4 तारिख बुधवार आसी जाइछि आज दिनर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर सेतिपय भिडियोटी को शेष जाय देखंतु एवं आपण मानक भल पाइबा स्वरूप भिडियो को गोटे गोटे लाइक कर दियंतु आ एथि सहित हम चैनल को जदि नुआ आसीचंती ताले चैनल को सब्सक्राइब करी साइड रे थिबा बेल आइकन को ऑल रे सेट कर दियंतु जहा फळे हमर प्रत्येक न्यूज आपण सर्वप्रथमे पाई परिबे तेबे चलंतु आज दिनर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर ऊपर नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर है महिला मानक 60,000 टंका देउछंती मुख्यमंत्री। सूचना मिली आज मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजनार शुभारंभ करिसेंती। एही अवसर रे राज्य सरकार एहाकु एक अभिनव प्रयास बोली प्रकाश करिसेंती। आज मां तारातारिणी पीठ रे एही योजनार शुभारंभ करा जाई 201 जन कन्या शुभ विवाह संपन्न होईछि। मुख्यमंत्री निजे उपस्थित रही विवाह मंडप रे कर्ता भाबे होमकुंड रे आहुत प्रदान करी नव दंपति को आशीर्वाद करथिले। एही अवसर रे मुख्यमंत्री कहिसेंती जे हमर लक्ष्य हेउछि एपरि एक ओडिशा गढ़िबा जेउठी कोनोसी कन्या आर्थिक दुर्बलता किंबा सामाजिक चाप हेतु विवाह प्राप्त बयस पूर्व विवाह करने को वार्ता हेब नहीं। आहुरी मध्य एही योजना समाज को एक नूतन वार्ता देव जे झील माने पितामाता बोझ नुहंती से माने हेउछंती भगवान को आशीर्वाद। परवर्ती खबर राज्य सरकार बड़ घोषणा एबे मिलिबा एडवांस दरमा। तेबे सूचना मिली राज्य सरकारी कर्मचारी मास आरंभ खुशी खबर देले राज्य सरकार एणिकी मिलिबा आगुआ वेतन। आसाम सरकार निजे सरकारी कर्मचारी दुईटी गुरुत्वपूर्ण घोषणा करिसेंती। मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा स्वागत साथिरता पोर्टाल अर्थात 2.0 लॉन्च करिसेंती जहाँ माध्यम सरकारी कर्मचारी ट्रांसफर प्रक्रिया अधिक सहज और पारदर्शी हेबो। एहा सहित कर्मचारी माने एबे एडवांस सैलरी नेबार सुविधा मध्य पाइबे। अनेक समय कर्मचारी को हठात टंकार आवश्यकता पड़ी थाए। एही परिस्थिति से माने बेसी सुधरे साहुकार किंबा बाहर लोकों को भरोसा करथिले। एही समस्या को दूर करबा पई आसाम सरकार एडवांस सैलरी सुविधा आरंभ करिसेंती। परवर्ती खबर पुणी एक बड़ निष्पत्ति नेला पाकिस्तान। तेबे सूचना मिली 2026 टी20 विश्वकप रे भारत बनाम पाकिस्तान मैच 15 फेब्रुआरी रे हेबाकू स्थिर होईछि। हेले एही मैच पीसीबी खेलिबाकू मना करूछि। तथापि शेष मुहूर्त पर्यंत विवाद जारी रहिबो कारण पाकिस्तान आउ एक गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नेइछि। भारत विपक्ष मैच वर्जन संपर्क रे पीसीबी आईसीसी को अनुष्ठानिक ईमेल पठाई नहीं। भारत रे खेलिबा को मना करिबारु आईसीसी पूर्वर बांग्लादेश को 2020 टी20 विश्वकप रु बाद देइथिला। जदिओ बीसीबी अनुष्ठानिक भाव में आईसीसी सहित जड़ित थिला पाकिस्तान एपरी न करबा को निष्पत्ति नेइछि। किछि दिन पूर्व पीसीबी घोषणा करथिले जे सेमानकर दल टूर्नामेंट रे अंशग्रहण करिबो किंतु भारत विपक्ष रे ग्रुप पर्याय मैच वर्जन करिबो। बीसीसीआई कहिछि जे आईसीसी ठारू सूचना न पाइबा पर्यंत यह एही विषय कौनसी मंतव्य देव नहीं। परवर्ती खबर बाहरिला रेलवे ग्रुप डी चाकरी। तेबे सूचना मिली रेलवे नियुक्ति बोर्ड परीक्षा को ग्रुप डी पदवी 21,997 टी पोस्ट बाहरी जार आवेदन प्रक्रिया आरंभ हो जाइछि। एथिरे 10म श्रेणी पास करथिबे प्रार्थी माने आवेदन करिपारिबे। आवेदन फॉर्म रो सर्वाधिक प्रवेश सुनिश्चित करिबा पई एही प्रक्रिया को संपूर्ण ऑनलाइन करा जाइछि। प्रार्थी मानकु फॉर्म पूरण करिबा समय रे सेमानकर आधार एवं शिक्षागत डॉक्यूमेंट संपर्क में सठिक सूचना निश्चित करने परामर्श दि जाइछि। आग्रही प्रार्थी माने ऑफिशियल वेबसाइट को जाई ऑनलाइन रे आवेदन करिपारिबे। तेबे आवेदन प्रक्रिया जनवरी 31 तारिख रे आरंभ होइतिला एवं फॉर्म दाखल करिबार शेष तारीख 2 मार्च 2026 पर्यंत रहिछि। फीस जमा करिबार शेष तारीख हेउछि 4 मार्च 2026 एणिकी आज। आवेदन फॉर्म को करेक्शन करिबार विंडो 5 मार्च रु 14 मार्च पर्यंत खोला रहिबो। परवर्ती खबर एबे राशन कार्ड धारी पई खुशी खबर। तेबे सूचना मिली भारत लक्ष लक्ष परिवार दैनंदिन जीवन राशन कार्ड सहित जड़ित। एपरि परिस्थिति रे राशन कार्ड नुआ नियम लागू होईछि जहा पर राशन कार्ड धारी मध्य खुशी रे लहरी खेली जाइछि तथा एहा एक नुआ नियम प्रत्येक साधारण लोकन पई अत्यंत गुरुत्वपूर्ण होई पडुछि। सरकार राशन व्यवस्था को सहज स्वच्छ एवं लाभदायक करबा पई किछि नुआ परिवर्तन करूछंती जहा सीधा सड़क कार्ड धारी लाभ देव। एही आर्टिकल रे आमे एही नुआ नियम गुडी को सरल भाषा रे बुझाइबो जहा द्वारा आपनकर कौनसी द्वंद्व रहिबो नाही तथा सरकारक लक्ष्य हेउची कौनसी योग्य परिवार सरकारी राशन रु वंचित न हुअंती। सांप्रतिक समय रे एहा देखा जाइछि जे अनेक लोक वैषयिक समस्या डॉक्यूमेंट्स अभाव एवं नियम विषय ज्ञानर अभाव जोगु असुविधार सम्मुखीन हेउछंती। एहाकु ध्यान रे रखी व्यवस्था को अधिक सरल एवं
ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ନୂଆ ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲୋକସଭାର 8 ସାଂସଦ ସମଗ୍ର ଅଧିବେଶନରୁ ନିଲମ୍ବିତ। ତେବେ ସୂଚନା ମିଳିଛି ଲୋକସଭାରେ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଉପରେ କାଗଜ ଫୋପାଡ଼ି 8 ବିରୋଧୀ ଦଳ ସାଂସଦ ନିଲମ୍ବିତ। ଚଳିତ ବଜେଟ ଅଧିବେଶନରୁ ପୁରା ଏହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟରୁ ଗୃହରେ ପ୍ରବଳ ହଟ୍ଟଗୋଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ନାରାବାଜି ଓ ପେପର ଚିରି ଫିଙ୍ଗିବାରୁ 8 ଜଣ ସାଂସଦଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି। ହଟ୍ଟଗୋଳ ସମୟରେ ବାଚସ୍ପତି ଉପରକୁ କାଗଜ ଚିରି ଫିଙ୍ଗିଥିବା 8 ଜଣ ସାଂସଦଙ୍କୁ ସମଗ୍ର ଅଧିବେଶନରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି। ହଟ୍ଟଗୋଳ ସମୟରେ ଚେହେରା ଉପରକୁ କାଗଜ ଫିଙ୍ଗିଥିବା 8 ଜଣ ସଂସଦରୁ ସମଗ୍ର ଅଧିବେଶନ ପାଇଁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ 7 ଜଣ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ରହିଛନ୍ତି। ଅରବିନ୍ଦ ସିଂହ, ରାଜା ୱାରିଂ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ପାର୍ଲୱର, ଫିବି ହେଡେନ, ଗୁରଜିତ ଆଉଜଲା, ଡିନ୍ କୋରିଆକୋସ, ମାନିକ ଟାଗୋରା, କିରଣ କୁମାର ରେଡ୍ଡି ଏବଂ ଜଣେ ସିପିଆଇ ଅର୍ଥାତ୍ ଏମ୍ ସାଂସଦ ଏସ୍ ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ରହିଛନ୍ତି। ସାଂସଦଙ୍କ ନିଲମ୍ବିତକୁ ନେଇ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ଗୃହ ବାହାରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏବେ ଇପିଏଫ୍ଓ 3.0 ଉପରେ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ତେବେ ସୂଚନା ମିଳିଛି, ଯଦି ଆପଣ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଫାଣ୍ଟି ଇପିଏଫ୍ରେ ଜମା ହୋଇଛି, ତେବେ ଏହି ଖବର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିଦେବ। କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟତ ନିଧି ଫାଣ୍ଟି ସଂଗଠନ ଅର୍ଥାତ୍ ଇପିଏଫ୍ଓ ଏହାର ସିଷ୍ଟମକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଡିଜିଟାଲ ଏବଂ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିଛି। ଇପିଏଫ୍ଓ 3.0 ଅଧୀନରେ କରାଯାଇଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ପିଏଫ୍ ଫାଣ୍ଟି ଉଠାଇବା ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ଅଧିକ ସହଜ ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ହୋଇଛି ତଥା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଅନଲାଇନ୍ ଇପିଏଫ୍ କ୍ଲେମ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରିବାକୁ ଏବେ ହାରାହାରି ମାତ୍ର 8 ଦିନ ସମୟ ଲାଗେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସୂଚନା ସଠିକ୍ ଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର KYC ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଫାଣ୍ଟି ଜମା ହୋଇପାରିବ ତଥା ସରକାରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଯଦି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ KYC ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ପିଏଫ୍ ଟଙ୍କା ସିଧାସଳଖ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇଯିବ। ପୂର୍ବରୁ ପିଏଫ୍ କ୍ଲେମ୍ ପାଇଁ ମାସ ମାସ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଇପିଏଫ୍ଓ 3.0 ପରେ ଏହି ସମସ୍ୟା ଏବେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ କମିଛି। ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ 2025 ଓ 26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଜାନୁଆରୀ 23, 2026 ସୁଦ୍ଧା ଇପିଏଫ୍ଓ 8.53 କୋଟିରୁ ଅଧିକ କ୍ଲେମ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ବା ପ୍ରୋସେସିଂ କରିଛି। ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଏହା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ, ଯାହା ଇପିଏଫ୍ଓର ଡିଜିଟାଲ ସିଷ୍ଟମର କ୍ଷମତାକୁ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏବେ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ତେବେ ସୂଚନା ମିଳିଛି, ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ଆଜି ପୁରୀ ଲୋକ ଭବନରେ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ସ୍ୱତଗଙ୍ଗାରେ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ପିଣ୍ଡଦାନ କରିବା ପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ପ୍ରକାଶ ଯେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରଣୀ ସ୍ୱତଗଙ୍ଗାକୁ ଯାଇ ନିଜ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିବେ। ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ତେବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁରୀ ପୁଲିସ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଆଗମନକୁ ନେଇ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କୌଳିକ ପଣ୍ଡା ତଥା 2 ଦିନିଆ ପୁରୀ ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିବାରୁ ସକାଳ 6ଟାରୁ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସାରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପରେ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଚତୁର୍ଥ ଥର ପାଇଁ ପୁରୀ ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି।